बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह से माफ़ी की चार दुआएं। प्यारे दोस्तों, ये चार दुआएं आप पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपके गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह पाक आपकी तौबा को कबूल करेगा और आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी, नेक आमाल की तौफीक मिलेगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी और अल्लाह पाक आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगा। आप ये दुआएं दिन में एक मरतबा लाजमी पढ़ लें। तो आइए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। अगर मुमकिन हो और अभी वक्त हो तो इन दुआओं को एक मरतबा मेरे साथ मिलकर भी पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर एक, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ सुबहान शाफिल काफ़ी व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। नंबर दो, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैह रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। नंबर तीन, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइमि सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा ग़य्रुक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। नंबर चार, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़ या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या दल जलाली वल इकरामी या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म ला तदा ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन
रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मालिकिल कुद्दूस सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वहाब हब ली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलाली वल इकरामी या अरहमर राहिमीन। या मुसब्बिबल अस्बाबी या रहीम या रहमान या मलिक या कुद्दूस या सलाम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि या ज़ल जलाली वल इकरामी या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फत्ताहिल अलीम। या जारल मुस्ताजिरीन या वलियल मुमिनीन या साहिबा कुल्लि गरीब। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीज़िल गनी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम। या मुसब्बिबल अस्बाब। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिल आलमीन सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअना रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अंतल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अंतल्लाहुल मलिकुल कुद्दूस। अंतल्लाहुल हलीमुल करीम। अंतल्लाहु ख़ालिकुल ख़ैरि वश्शर्र। अंतल्लाहु ख़ालिकुल जन्नति वन्नार। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा आलिमुस सिर्रि व अख़फ़ी। अंतल्लाहुल कबीरुल मुतआल। अंतल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व इलैहि यऊदु कुल्लु शै। अंतल्लाहु दय्यानु यौमिद्दीन लम तज़ल व ला तज़ाल। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत। अंतल्लाहुल अहदुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ला इलाहा इल्ला अंतल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्दि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل يا وكيل يا كفيل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان الله وبحمده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري اللهم عافني في سمعي لا إله إلا أنت أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان المالك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا مسبب الأسباب يا رحيم يا رحمن يا ملك يا قدوس يا سلام أستغفر الله ربي وأتوب إليه يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا متكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم يا جار المستجرين يا ولي المؤمنين يا صاحب كل غريب لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أنت الله العزيز الحكيم أنت الله الملك القدوس أنت الله الحليم الكريم أنت الله خالق الخير والشر أنت الله خالق الجنة والنار عالم الغيب والشهادة عالم السر وأخفي أنت الله الكبير المتعال أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل يا وكيل يا كفيل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان الله وبحمده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري اللهم عافني في سمعي لا إله إلا أنت أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم
सुबहानल अलील आला सुबहानहू व तआला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वरहमनी। अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। प्यारे दोस्तों, ये 4 दुआएं लाजमी पढ़ें। इन दुआओं के पढ़ने से अल्लाह पाक आपसे राज़ी होगा और आपके गुनाह माफ़ फरमा देगा। आप ख़ुद भी पढ़ें और इन दुआओं को दूसरों तक शेयर भी करें। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक सेक्टर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।